Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal Adilin. Nadam se da imate predivan dan, gdje god da ste, odakle god ovo da gledate. Nadam se da je kod vas toplije. Gdje god da ste, u Pittsburghu je trenutno minus 11 stepeni i sutra i preksutra će biti još hladnije, čak i do minus 15, tako da molim vas, šaljite mi malo sunca i topline ovdje u Pittsburgh jer treba će nam narednih par dana. Ali pošto je napolju ovako hladno, bukvalno ću samo da odem do teretane i nazad i to je to što se izlazaka iz kuće danas tiče. Danas sam odvojila malo vremena i radila sam na svojim ciljevima za 2025. godinu. Ali dok sam radila na ovom procesu i zapisivala svoje ciljeve, čula sam video jednog, Jesse se zove, neki čovjek kojeg ja pratim online. Čula sam o jednom videu gdje je ponudio baš drugačiji pristup tim ciljevima, za tim novogodišnjim ciljevima i kako da isplanirate nastupajuću godinu nego što sam do sada ikada čula i baš su bili konkretni savjeti i ovo je prva godina u kojoj ću ja da implementiram te savjete koje on ponudio i na drugačiji način ću da pristupim svojim novogodišnjim ciljevima. Želim u ovom videu danas da podijelim sa vama 3 konkretne stvari koje ću ja da implementiram tokom ove godine i nadam se da će i vama služiti. A isto tako ću ostaviti Instagram i kanal tog Jessija kojeg ja pratim na društvenim mrežama, da možete i sami to da pogledate za sebe. Prva stvar koju ću da implementiram, to je nešto što se zove misogi. To je japanska riječ, neki je japanski ritual, nemam pojma, nisam dalje u to ulazila, ali uglavnom zove se misogi i čitav cilj iza toga jeste da izaberete jednu glavnu stvar koja će da definiše tu vašu godinu. Šta god to bilo u vašem privatnom životu, znači to je nešto što možete sami da izaberete što ima najviše smisla za vas. Da li će 2025. godina biti zapamćena kao godina u kojoj ste kupili svoju prvu kuću, ili ste završili fakultet, ili ste se preselili u novu državu, ili prestali ste da pušite, ili vjenčali ste se ili nebitno, neka znači definirajuća stvar po kojoj ćete da pamtite tu godinu i koja će konstantno da vam bude na pameti, da je to stvar koju želite da ostvarite tokom te godine. I zaista, ako pogledate unazad, pogotovo posle korone i svega toga, neke stvari se u vašem životu, nemate pojma šta se desilo 2020. 2017. Ne znate šta ste prije 2-3 mjeseca radili, ali uvijek ćete se sjećati na primjer u mom slučaju 2023. godine sam kupila svoju prvu kuću, 2018. sam završila, maturirala sa fakulteta i dobila svoje 2 diplome, razumijete? Kada svjesno odredite tu svoju jednu stvar, misogi koja će da definiše vašu godinu, uvijek ćete se sjetiti da te godine sam prestao pušiti ili te godine sam kupio svoju prvu kuću ili te godine sam, ne znam, otišao popeo se na Mount Everest, nebitno. Šta god da je vaš misogi, uglavnom imajte jednu definirajuću stvar koja će da definiše vašu godinu. Druga stvar koja je toliko korisna i toliko je jednostavna, ne znam zašto ja ovo nisam prije implementirala, a to je da izaberete jednu naviku na koju ćete da radite 3 mjeseca. Znači, tokom godine, svakog kvartala, svake četvrtine, da izaberete jednu naviku tokom tog kvartala na koju ćete da radite. Što znači da do kraja 2025. godine možete da imate 4 nove navike u svom životu koje mogu potpuno da transformišu vaš život. Da li će to biti navika na osnovu koje ćete da nešto uvedete u svoj život ili ćete se fokusirati da izbacite nešto iz svog života što vam više ne služi, to je na vama, ali trebate znači da izaberete samo jednu naviku. Vjerujem da ste i vi često došli u tu situaciju da sjednete i napišete sve ciljeve za 2025. Šta želite da promijenite, šta želite da uvedete u svoj život i nakon mjesec dana uopšte zaboravite da ste tu listu i napisali i zaboravite šta je uopšte na toj listi pisalo, jer da budemo iskreni, teško je odjednom preko noći od 1. januara da promijenite čitav svoj život. Ako ste neko ko, na primjer, sjedi ispred TV-a svako veče i gleda TV, jede čips, ne hrani se zdravo, ne ide u teretanu, jako je teško da ćete od 1. januara čitave godine odjednom
krenuti u teretanu, jesti zdravo, kretati se više, totalno transformirati svoj život preko noći. Neki ljudi to uspiju, ali mislim da u većini slučajeva to jednostavno bude previše promjene, bude ono overwhelming, bude previše svega, jednostavno odustanete od svih tih planova i jako brzo se vratite svojim starim navikama i svom starom životu i na kraju ništa i ne promijenite. Ali ako izaberete samo jednu naviku na koju ćete da se fokusirate 3 mjeseca, mislim da je to jako ostvarivo i da je to nešto što svako može da uradi i nije ono previše svega odjednom. Da podijelim sa vama navika za moj prvi kvartal, već sam odlučila, to će biti konzumiranje alkohola, to jeste izbacivanje alkohola iz mog života, ono pivo, čaša vina uz večeru ili kad dođete kući, želim to totalno da eliminišem iz svog života kao neko ko se zaista zdravo hrani, neko ko konstantno ide u teretanu i baš ulažem u svoje zdravlje. Mislim da je ta čaša vina, pivo i to da je apsolutno nepotrebno u ovoj fazi mog života. I trenutno radimo dry January, kao suhi januar, gdje je to jako popularno u Americi, gdje tokom januara dosta ljudi ne pije alkohol, ništa ne konzumira loše po njih, nego jednostavno se kao iščiste od svega toga. I ja sam neko ko radi dry January, evo već sada 20. januar kada ovo snimam, ali mislim da ću tu naviku produžiti i na ostala 2 mjeseca ovog kvartala i da se fokusiram samo na to i onda kad završim ta 3 mjeseca vidjet ću da li je to nešto što želim da nastavim, ali mislim da je ovo jako lagan i sasvim ostvariv način na koji se fokusirate samo na jednu naviku ta 3 mjeseca i samo njoj posvetite pažnju. I ako zaista svaka 3 mjeseca uvedete novu naviku u svoj život ili se riješite nečega što vam ne odgovara i ne poboljšava kvalitetu vašeg života, mislim da do kraja 2025. godine vaš život može da izgleda totalno drugačije. I zadnja stvar koju isto preporučio, što je isto super, jeste da on to zove Kevin's Rule po njegovom prijatelju Kevinu, jeste da svaka 2 mjeseca, svakog drugog mjeseca odete na neku mini avanturu ili uradite nešto što inače ne bi uradili. Mislim da se svi možemo složiti da u današnjem životu je zaista sve brzo i jako lagano možemo pasti u tu kolotečinu, kuća, posao, kuća i neke naše stvari i neke stvari koje mi želimo da probamo, na kraju dana jednostavno ne ostane dovoljno vremena da posvetimo sebi, tim nekim svojim interesima i stvarima koje mi želimo da probamo i okrenete se nakon par mjeseci, već je avgust, septembar, pola godine, više od pola godine je prošlo, a vi niste te neke stvari koje ste želeli za sebe, niste ih uradili. Mislim da je ovo odličan i jako lagan način da svaka 2 mjeseca bukvalno sjedite sada i stavite u kalendar, ne morate već sada isplanirati šta ćete uraditi, ali svaka 2 mjeseca sebi zaokružite par dana ili jedan vikend gdje ćete da probate nešto novo što inače ne bi. Koliko god to malo ili veliko bilo, možda želite da odete na čas plesa koji se drži u vašem gradu, ali eto nikada niste našli vremena za to. Možda želite da se pridružite book club, klubu koji zajedno čitaju knjige, to je nešto što možete da odradite. Ili bilo šta, da odete na neki camping, putovanje sa vašom porodicom, da sjednete u auto, odete u neki grad, provedete tamo vikend. Nebitno, koja god to avantura, mini avantura bila za vas, ali svaka 2 mjeseca da zaista odredite sebi taj vikend ili taj dan da odradite nešto za sebe ili za svoju porodicu, za vašu familiju, nebitno, da odradite nešto što inače ne bi uradili. Jer kako sam sve starija i kako imam više ljudi i obaveza i više odgovornosti u svom životu, zaista shvaćam da ako vi ne upravljate svojim vremenom i ako vi ne odredite vrijeme za sebe i za stvari koje vi želite da uradite, koji su vama bitne, vaš kalendar i vaš dan i vaše vrijeme će se jako brzo popuniti od strane drugih ljudi koji će htjeti da od vas uzmu to vrijeme. Ako vi nemate ništa
određeno sami za sebe. Nadam se da sam to dobro objasnila. Ako vi nemate, na primjer, taj vikend isplanirano nešto što vi želite za sebe da uradite, 100% će se naći neko ili iz vaše familije, ili vašem šefu će nešto trebati, ili neko će htjeti s vama na kafu, ili da odu da tračaju, ili nebitno šta god. Naći će se neko koji će to vrijeme od vas uzeti i isplanirati nešto za vas. Ali kad ovako vi imate nešto i to može preći u ciklus gdje bukvalno nemate nikada vremena za sebe i za svoj život i za svoje ciljeve da odradite stvari koje vi zaista želite, koje će vama da unaprijede kvalitetu vašeg života, nego ste uvijek dajete svoje vrijeme drugim ljudima. To su znači te 3 stvari koje možete da implementirate odmah danas. Ne znam da li ste neko ko zapisuje svoje novogodišnje ciljeve, ja sam neko ko svake godine odradi vision board, to radim već zadnjih možda 4-5 godina i zaista mi mnogo služi. Vidite na ovom zidu, bukvalno sam skinula vision board koji sam imala ovdje prošle godine, na kojoj se zaista sve ostvarilo. 2024. je bila fantazija od godine. Nadam se da će 2025. biti upola dobra kao što je prošla godina bila, ali na ovaj dio ovdje ide moja nova vision board i bukvalno je vidim svaki dan jer sam ovdje u kuhinji 90% vremena, tako da opet ću da stavim vision board. Trenutno sam na Pinterestu, biram neke slikice koje hoću da isprintam, ali mislim da uz vision board, ova 3 savjeta koja sam podijelila sa vama, da su jako lagana i nevjerovatno efikasni načini na osnovu koji možete da uvedete zaista stvarne promjene u svom životu ako je to nešto čemu težite, a nije tipična lista koju sam ja iskreno do sada svake godine radila kada sjednem i napišem šta sve želim u toj godini da odradim i zaboravim da sam to i napisala. Ovo su, ja mislim, stvari koje ne morate ni sjesti ih ni zapisati, nego možete mentalno u svojoj glavi da odredite ok, koja će to biti misogi, koja će biti definirajuća stvar ove godine za mene, koju stvarno želim da postignem, koja će biti navika na koju radim ovog kvartala ili naredna 3 mjeseca i svaka 2 mjeseca želim koje će biti neke mini avanture koje mogu da odradim u svom gradu ili u svojoj okolini koje inače ne bi uradila jer ne bi odredila vrijeme za to. Eto, nadam se da vam ovaj video služio, jedan neplanirani video na brzinu, ja sada idem u teretanu. Ostavite dole komentare ako vi imate neke nekonvencionalne načine na osnovu koji planirate 2025. Ili ako želite, ostavite dole u komentaru koji je vaš misogi za 2025. godinu, koja je to definirajuća stvar na koju želite da radite ove godine, pa eto možda inspirišete i druge ljude vašim komentarima. Javljajte mi se na Instagramu ako imate kakve ideje za nova videa, sada dok je baš hladno i snijeg je napolju i to, dosta sam više kući, pa imam vremena da snimam videa za vas, tako da eto, pišite mi šta vas interesuje, a mi se vidimo u mom narednom videu. Ćao!